अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, पिछले हफ्ते तक तो हमें आवाज़ें सुनाई दे रही थीं पीएमएलएन के अंदर से कि जनाब वहां पे दो बयानियां चल रहा है, और उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए यह भी बता दिया कि पीएमएलएन के अंदर 4 से 6 ऐसे लीडर हैं जो विकेट के दोनों इतराफ खेल रहे हैं। इससे पहले मियां शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ साहब का एक बयानिया और दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब का दूसरा बयानिया के हवाले से गुफ्तगू अभी भी जारी है कि जी यहां पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है, यानी कि बयानिए से इख्तलाफ है, और इसी वजह से कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी रिफ्ट पाई जाती है। और इसमें बहुत से सवालात पैदा हुए जब इस्तीफों का जिक्र आया, तो उसमें पीएमएलएन के अंदर भी एक धड़ा ऐसा था जिनका ख्याल था कि इस्तीफों की बात अभी फौरी तौर पर इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसको कुछ वक्त देना चाहिए। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने और कुछ जो पीएमएलएन के जो लीडर थे उनका ये ख्याल सिर्फ इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उस वक्त तक दो टोक अल्फाज में इस बात की तायद नहीं की गई थी कि इस्तीफे जो हैं वो दिए जाएंगे या फौरी तौर पर दिए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी फिर मौक़िफ़ आ गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बता दिया कि जी 31 दिसंबर तक इस्तीफे बाकायदा जमा किए जाएंगे, लेकिन वक्त का तयन हम खुद करेंगे कि किस वक्त वो इस्तेमाल करने हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इमरान खान से इस्तीफा लेंगे। ये तो पीएमएलएन की जो कहानी थी वो हमने बताई कि पिछले हफ्ते तक हमें उनके अंदर इख्तलाफात की कहानी सुनाई दे रही थी, लेकिन आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो मौलाना शिरानी साहब जो कि साबिक चेयरमैन रह चुके हैं इस्लामी नजरियाती काउंसिल के, उन्होंने पश्तो में गुफ्तगू की, लेकिन उसका बाकायदा तर्जुमा भी चलाया गया और बिल्कुल जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उसी तरह उर्दू का तर्जमा भी चलाया गया, और मुख्तलिफ चैनल्स दिखा भी रहे हैं कि उन्होंने क्या बातें की। एक तो जो बहुत दिलचस्प बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड कहते हैं वो खुद एक सिलेक्टेड हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये जलसे जुलूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट से डील करना चाहते हैं। उन्होंने ये इस हद तक भी कह दिया कि जेयूआई फे मौलाना फजलुर रहमान साहब की या किसी की जाती जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे इख्तलाफ जो मौलाना फजलुर रहमान से इसलिए हैं क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। अब एक जय्यद आलिम मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके हवाले से एक जय्यद आलिम जो कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं मौलाना फजलुर रहमान से इख्तलाफ इसलिए करता हूं क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी इमरान खान साहब ये 5 साल भी पूरे करेंगे और शायद आइंदा 5 साल भी इमरान खान साहब की हुकूमत होगी। ये तो एक केपीके के रहनुमा जेयूआई फे के मौलाना शिरानी साहब की गुफ्तगू है। इसके बाद हाफिज हुसैन अहमद साहब जो कि तर्जुमान थे जेयूआई फे के, जिनको हटा दिया गया, और उनका आज ये कहना है कि वो तर्जुमान नहीं रहे जेयूआई फे के, लेकिन अभी भी जेयूआई फे के रुकन हैं। उन्होंने ये कहा कि वो 1973 में जेयूआई फे में शामिल हुए थे और मौलाना फजलुर रहमान तो 1980 में जेयूआई फे में आए, और उनकी जो मेंबरशिप का फॉर्म है उस पर मौलाना मौदूदी साहब ने बाकायदा खुद दस्तखत भी मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने खुद दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा कि आज जो जेयूआई फे है उसके पीछे पैसे वाले लोग हैं, और मौलाना फजलुर रहमान के इर्द गिर्द जो ज़्यादातर लोग हैं वो पैसे वाले हैं, और इख्तिलाफ राय हो सकता है, उस पर बात की जा सकती है। ये तो पीएमएलएन का मनाज़िर मैंने आपको बताया। फिर जेयूआई फे जिसके पास इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सदारत है, यानी कि पीडीएम की सदारत जो है वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है, और ही इज एक्चुअली कॉलिंग द शॉट्स। तो ये तो होगी जेयूआई फे की बात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से हम सुन रहे थे कि शायद कोई इख्तलाफ नहीं, और इख्तलाफात एज सच हैं भी नहीं, लेकिन आज खुर्शीद शाह सीनियर रहनुमा, बहुत ही मंझे हुए सियासतदान, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की, और उनका यह कहना था कि हम सियासतदानों को आपस में मिलकर बैठकर डायलॉग कर बात करनी चाहिए।
پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ عوام کے مسائل کا حل جو ہے وہ وہاں سے نکلے گا، اور یہ جو لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے اس سے عوام کے مسئلے کا جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میں نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہوا ہے، جو کہ 31 دسمبر تک چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے مانگے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے استعفیٰ تو دے دیا ہوا ہے لیکن یہ حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ سیاستدان نہیں ہے کہ سیاستدان ہمیشہ ڈائیلاگ میں کوئی راستہ نکالتا ہے، ڈائیلاگ سے ہی بات چیت آگے چلتی ہے اور جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو تو اس سے ہم کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کوئی اختلاف ہے، لیکن ایک رائے آئی، انہوں نے کہا کہ ڈائیلاگ، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی، آئین کی بالادستی، جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے بھی اسی ریفرنس میں بات کی۔ ناظرین، انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے اسکائپ لنک پر جوائن کیا ہے اندلیب عباس صاحبہ، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کی۔ بہت بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ۔ کامران مرتضیٰ صاحب مجھے رہنما جمعیت علماء اسلام ہیں، مولانا فضل الرحمان گروپ کے، وہ مجھے ٹیلی فون پر جوائن کریں گے، اور میرے خیال میں ابھی اچھا وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی۔ فیصل کریم کنڈی، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی مجھے اسکائپ پر جوائن کریں گے، میرے خیال میں ابھی ٹیلی فون پر ہے، وہ اسکائپ پر بھی جوائن کر لیں گے۔ بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا بھی۔ مولانا شیرانی صاحب نے کیا بات کی یہ ذرا آپ سن لیں، آواز تو پشتو میں ہے لیکن اس کے نیچے اردو کے ترجمہ بھی چل رہا ہے، سن لیں کیا کہا انہوں نے۔ جی فیصل کریم کنڈی صاحب، پی ڈی ایم میں جن کو آپ نے سربراہ بنایا ہوا ہے ان کے حوالے سے مولانا شیرانی صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی۔ حافظ حسین احمد صاحب نے بھی اپنی قیادت پر کافی دھواں دھار قسم کی تنقید کی، اور ان کا تو اب یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ارد گرد جو ہیں اب اے ٹی ایمز ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں، کچھ ڈاؤٹس آئیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت پر پی ڈی ایم کے اندر بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر صاحب، آپ نے ابھی کلپ سنایا مولانا شیرانی صاحب کا، اور آپ نے انٹرو میں بھی بتایا۔ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جے یو آئی کا اپنا انٹرنل ایک افیئر ہے جن میں ان کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جب بھی کسی بھی پارٹی میں اکراس پارٹی بات کرتا ہوں، جب آپ کو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے کسی بھی پارٹی کو تو پھر وہ ایک بڑی لمبی چارج شیٹ دیتا ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ پچھلے 50 سال سے بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں ان کو کیا کیا ان کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج ان کو جو ہے وہ یاد آئے صاحب کے ساتھ اے ٹی ایم مشین، لیکن یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے۔ یہ پی ڈی ایم میں اگر آپ کہیں کہ پی ڈی ایم میں کیا ہوگا، تو پی ڈی ایم جو ہے وہ جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بیٹھے گی، پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی بیٹھے گی تو وہ فیصلہ کرے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اگر ابھی مشکل وقت ہے پارٹیوں پہ، ڈیفینیٹلی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دل کے کمزور ہوں گے اور شاید اکا دکا لوگ جو ہیں وہ اس کشتی سے چھلانگ لگائیں، لیکن جو ہے ایسے نہیں ہوگا۔ تو اب ان کا انٹرنل افیئر ہے مولانا صاحب کا، پارٹی کا، جے یو آئی کا، وہ خود اس کو سیٹل ڈاؤن کریں گے۔ اس میں ان کا دفاع کروں یا میں ان کا ترجمان بنوں، بالکل صحیح کہا، بالکل ترجمان نہیں کر سکتا ہوں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن جہاں پہ مولانا شیرانی جو کہ ایک ان کی حیثیت بھی ہے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے اختلافات کی وجہ ان کا جھوٹ بولنا ہے، اور انہوں نے جب یہ بھی کہہ دیا کہ پی ڈی ایم کے جو جلسے جلوس ہیں وہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان صاحب اس لیے لیڈ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو پھر پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ ذاتی مفادات کی تحریک ہے۔ یہ مولانا شیرانی صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ سب کو وہ بیچ میں شامل کرتے ہیں کہ ان تمام کی ذاتی مفادات کی تحریک ہے۔ میں تو مولانا شیرانی صاحب کا ایز اے پارلیمنٹرین، ایز اے پولیٹیشین بڑا احترام کرتا ہوں، بزرگ ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ مولانا شیرانی صاحب کا ریموٹ کنٹرول آج کل کہاں سے کام کر رہے ہیں، کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ ان کو آج یاد آ گیا کہ مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، اتنے عرصے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے تو اس وقت انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کیونکہ میرے غالباً جے وائی کی نمائندگی بھی یہاں پر کرنا، جے وائی کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ اس کا زیادہ بتا سکیں گے، لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ کوئی واحد شخصیت پی ڈی ایم کی اس کاز کو جو ہے وہ ہائی جیک نہیں کر سکتی۔ یہ ایک مشترکہ تحریک ہے اور مشترکہ طور پہ چلے گی۔ یہ کوئی بھی اس کو ایز اے سنگل پرسن جو ہے اس کو ہائی جیک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی
PDM इसको हाईजैक करने देगी। ये सब हम जो भी फैसले करते हैं मुतफिका तौर पे करते हैं और मुश्तरका तौर पे करते हैं। सही। कामरान मुर्तजा साहब, मौलाना शिरानी साहब की गुफ्तगू आपने यकीनन सुनी होगी, उस पर भी जरा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप बलूचिस्तान में मौजूद हैं। वहां पे हाफिज हुसैन अहमद साहब ने भी बहुत सारी बातें की हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, और कुछ PDM के हवाले से जो डायरेक्ट टारगेट करके मौलाना शिरानी साहब ने बात की है, उस पर भी वाज़ेह जरा थोड़ी सी वजाहत दे दीजिएगा कि ये क्या वाकई ऐसा ही है जिस तरह उन्होंने कहा कि PDM के जलसे जुलूसों के पीछे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब लीड कर रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से डील करना चाहते हैं, और जो हाफिज हुसैन अहमद साहब ने तनकीद की है उसका भी जवाब दे दें, क्योंकि आप बलूचिस्तान में मौजूद हैं, और इसकी वजह क्या है कि ये अचानक इस किस्म की JUI फे के अंदर से आवाजें हम क्यों सुन रहे हैं? ऐसा है कि ये कुछ हजरात जो है वो नाराज हैं मौलाना साहब से या जमात से नाराज हैं, तो वो नाराजगी को अब इस हद तक ले गए हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसको मामलात को टैग करने लग गए हैं। जो हमारा नैरेटिव था, JUI का नैरेटिव है, 2018 के इलेक्शन से आप उठा के देख लीजिए या इसके बाद से देख लीजिए, तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेके चल रहे हैं और गुज़श्ता 2.5-3 साल से चल रहे हैं, और उसके बारे में ये इल्ज़ाम लगा देना कि वो डील करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कोई जो है ना वो बच्चों वाली बात जो है ना वो कोई हो नहीं सकती है। ये इख्लाफात होते हैं पार्टियों के अंदर, कभी आदमी किसी के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं, किसी के साथ ख़राब होते हैं, मगर फिर इन इख्लाफात की वजह से ऐसे एलिगेशंस लगा देना, और वो एलिगेशन जिनके लिए उनके पास जो है ना कोई गवाह भी ना हो और जिसके लिए उनके पास कोई सबूत भी ना हो, और हालात और वाक़ियात जो है उसकी नफ़ी कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात कोई भी नहीं हो सकती। हमारा बड़ा एहतराम है शिरानी साहब के लिए भी, हमारा बड़ा एहतराम है हाफिज हुसैन अहमद साहब के लिए भी, मगर इस तरह से ये जो ज्यादती की है उन्होंने पार्टी के हवाले से, मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा ज्यादती जो है वो नहीं हो सकती। तो आपको लगता है कि इससे कोई जो PDM को लीड कर रहे हैं JUI फे के फोरम से मौलाना फजलुर रहमान साहब, उसमें कोई कमजोरी पड़ेगी, कोई मतलब अंदरूनी खाते में कोई और पर्सपेक्टिव में देखिए, आप देखिए कि जिस वक्त से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नून ने बात करना शुरू हुई है, नून के अंदर जो ना वो दरारें डाली जा रही हैं। जिस वक्त से हम जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, उस वक्त हमारे अंदर ये दरारें जो है ना पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब हम बात किसके खिलाफ कर रहे हैं, आपने चीज़ों को लिंक करना है ना। हम बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और वो जो है ना वो इल्ज़ाम भी जो है ना हम पे लगवाया जा रहा है पार्टियों के अंदर से। बिल्कुल मुर्तजा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस वक्त आपने कहा कि 2018 से लेके आज तक जो मौक़िफ़ रहा मौलाना फजलुर रहमान साहब का, और वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ है, इस वजह से जो है अंदरूनी रिफ्ट पैदा हुई, और आपने कहा कि PMLN में भी यही वजह थी, तो पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इसलिए उसके अंदर कोई अंदर खाते कोई रिफ्ट नहीं पैदा होती। जो उनका मौक़िफ़ सख्त होता जाएगा, उनके अंदर भी ये मसाइल पैदा किए जाते रहेंगे। अच्छा, मसाइल पैदा करने वाले कोई और हैं, वो उधर से जो ना वो तारे हिलाते हैं। सही, इख्तिलाफात मौजूद होते हैं पार्टियों के अंदर, उन इख्तिलाफात को हवा दी जाती है और फिर इस तरह से मसाइल। बिल्कुल, ये वैसे अब फैसल करीम कुंडी साहब से हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जी क्या जिस तरह आपकी पार्टी के अंदर आपकी पार्टी का मौक़िफ़ भी सख्त होता जाएगा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो आपके अंदर भी रिफ्ट पैदा होगी। अंदलीब अब्बास साहिबा, ये जो एक आज हम सुन रहे थे और पिछले काफी दिनों से कि जिस तरह ही PDM ने जोर पकड़ा, बल्कि पहली APC 20 सितंबर से लेके अब तक नैब भी ज्यादा एक्टिव हो गया मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ। उससे पहले क्या, जब आप लोगों की KP में हुकूमत थी तो इनके घर नहीं थे, वहां पे भी इतने सारे उनके घर थे जो अब सामने आ रहे हैं, तो उस वक्त क्या नैब जो KP नैब थी उसने कोई कार्रवाई नहीं की? शुक्रिया ज़मीर साहब। पहली बात तो ये है कि देखें, आपने देख ही लिया कि जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट है, PDM जो है, उसका एक कॉमन कॉज है, और वो कॉमन कॉज जो है वो ये है कि इन सब की करप्शन, और आप सही कह रहे हैं साल से थी, लेकिन वो मुकमुका था। वो हुकूमत जो होती थी उस ज़माने में, चाहे पीपल्स पार्टी की PMLN में हो, हमेशा वो मौलाना तो आपको पता है हर हुकूमत के साथ होते थे, तो और वो कभी पार्लियामेंट से बाहर भी नहीं रहे। अब ये पहली दफ़ा पार्लियामेंट से बाहर रहे हैं और उनको यकीन नहीं आ रहा कि इस वक्त कोई मुकमुका नहीं हो रहा। इसीलिए ये जो इनकी, आप सही कह रहे हैं, मेरे सामने लिस्ट पड़ी प्रॉपर्टीज़ की कि ये
मतलब एक झलक है कि 8 घर हैं, 6 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, तकरीबन कोई 714 कनाल एक और 200 505 कनाल एक, इस तरह के कोई 20 मेरे सामने पड़े हुए हैं. ये मैं आपको सिर्फ कुछ चंद वो एपेटाइजर्स दे रही हूँ कि क्या इनकी प्रॉपर्टीज है. और जब इनको नैब पूछता है, जो कि पिछली हुकूमतों में पूछता होगा, तो उसके बाद हुकूमतें मिलकर उसको नैब को जो दफन कर दिया हुआ था 10 साल, तो वो कहते हैं कि मैं डंडा बरदार फोर्स लेके आऊंगा, तुम पूछो क्यों, मैं बिल्कुल तुम्हें जवाब दे नहीं दूंगा. लेकिन एक आम आवाम भी पूछेगी कि अगर आपके एक सफ़े पे, अभी 3 सफ़े और हैं, 8 घर हैं, और आपकी 1000 एकड़ में लैंड है और 6 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, और इससे अगर मैं पढ़ती जाऊं तो पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म नहीं होगी. ये आई कहाँ से हैं, ये पैसे कहाँ से आए हैं? तो आप अगर इन सब की रसीदें दे दें, ना इन्होंने रसीदें देनी है, ना आपको पता है नवाज शरीफ ने दी थी, ना शहबाज शरीफ ने दी, ना जरदारी साहब ने. तो ये ऑब्वियसली ये जो लूटा हुआ माल है इतने साल, ये इनकी कॉमन पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट है कि हमने सबने करप्शन की हुई है, पाकिस्तान को लूटा हुआ है, प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, और ये बाहर आए हैं इस मूवमेंट के लिए. पिछली दफा भी आए थे और इन्होंने पूरा धरना किया और कुछ भी नहीं मिला. इस दफा फिर आए हैं और आपने देख लिया कि जो लाहौर के अंदर इन्होंने सबने जाके कहा कि ये रेफरेंडम है या आर या पार, या आर या पार. वो पार हो गया, रेफरेंडम भी आ गया. वो ऐसी बेइज्जती हुई कि उस पे ठप्पा इनको लग गया रिजेक्टेड, और ये रिजेक्टेड है सारे. अब मसला ये है कि इनको पड़ी हुई है अपनी प्रॉपर्टीज की और दौलत की. अवाम ने देख लिया पीडीएम में कि ये सारे के सारे अपनी करप्शन बचाने आ रहे हैं और अवाम को कोरोना में ठूंसने आ रहे हैं. अवाम की इनको कोई परवाह नहीं. अंदलीब साहिबा, लेट हो जाता. बिल्कुल अंदलीब साहिबा, जरा क्विकली एक कमेंट और कर दें, क्विकली, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना शिरानी साहब ने कहा, और वो बहुत काबिल इज्जत और शख्स हैं और मेरा नहीं ख्याल कि वो झूठ बोलते होंगे, उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये जलसे जुलूसों को पीडीएम के फोरम से लीड इसलिए कर रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट से डील करना चाहते हैं. कोई हुकूमत में कोई ऐसी इत्ला है कि, मतलब जाहिर बात है आप लोग भी तो अपने कान आंखें खुले रखते होंगे ना, कि कौन कहां किधर डील करना चाह रहा है? देखिए, इसका वाज़िया सबूत मौजूद है. आप देखें कि पहले वो 34 शिकें जो हमें दी गई और कहा कि जी इन पे निगोशिएट करो, जब हमने इनकार किया तो मरियम नवाज ने, आपको याद होगा, उसको भेजा जुबैर को, एक दफा भेजा, 2 दफा भेजा. मैं सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से सवाल कर रहा था, लेकिन चलें ब्रेक के बाद मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा. नाज़रीन, बिल्कुल ब्रेक के बाद इस पर मजीद भी बात करते हैं. नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. कामरान मुर्तज़ा साहब, एक दो बातें और, के एक तो ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज खुद नोटिस लेते हुए अपने आप को सादिक और अमीन भी डिक्लेयर कर दिया एक निजी चैनल के प्रोग्राम में, और उसके बाद फैसल वाडा साहब ने कहा कि भाई हम डरते वरते नहीं हैं, और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी उन्होंने गुफ्तगू की, डीजल के हवाले से भी बात की. और शिबली फराज साहब कहते हैं कि जनाब 38 आर्टिकल्स में से 34 आर्टिकल्स तरमीम करके दिए नैब ऑर्डिनेंस के, और उसमें सारे पॉइंट्स ये थे कि सब उनको एनआरओ मिल जाता. तो ये है वो रिटन एनआरओ जो अपोजिशन ने मांगा. जरा इन तमाम चीजों के हवाले से जरा बता देंगे. देखिए, कोई भी शख्स अपने आप को सादिक और अमीन नहीं कर सकता. सादिक और अमीन तो सिर्फ इमरान खान साहब हैं इस मुल्क में, जिन्होंने जो ना वो प्रॉपर्टी आज रेगुलराइज हो रही है, मगर वो सादिक और अमीन जो ना वो 3 साल पहले हो गए थे. बाकी चीजें जो ना उनकी 100 गड़बड़ है मामला के, मैं कहता नहीं हूँ जातियात में आ जाएगा मामला, मगर उसके बावजूद वो सादिक और अमीन थे और डिक्लेयर्ड सादिक और अमीन थे. तो जिसको जो है ना वो कहते हैं कि जिसको चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, जब वो हुस्न करिश्मा साज जो है वो किसी को सादिक और अमीन बनाता है तो वो इस तरह से इमरान खान जैसे लोगों को बनाता है, जिसने जो ना जिसकी प्रॉपर्टी जो है ना अब रेगुलराइज हो रही है और सीडीएस से हो रही है, जो 4 दिन पहले जो है ना वो इस पीटीवी हमला केस में एक्विट हुआ है और वो भी कंसीड किया है उसने, प्रोसिक्यूटर ने भी. इसके बावजूद वो जो है ना सादिक और अमीन है. तो मौलाना साहब अपने आप को ये नहीं थे सादिक और अमीन कह रहे हैं. सादिक और अमीन अगर अनलेस कि उनके ऊपर कोई इसकी कंट्रेरी कुछ है
فرض کر لیجیے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ایسی ان کے اگینسٹ ہے، تو ابھی تو 2.5 سال سے گورنمنٹ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کی ہے نا، سب سے مخالف جو ہے ان کے لیے کوئی وہ ہو سکتی ہے گورنمنٹ، وہ اس وقت موجود ہے. 2.5 سال میں ان کو اسٹیبلش کر لیتے، اس کے بعد جو ہے نا ان کو سزا کروا لیتے، وہ صادق اور امین نہ رہتے، اور یہ عمران خان صاحب صادق اور امین رہتے، اور یہ اس کو صادق اور امین والی ججمنٹ اور باقی چیزیں لے کے وہ جھنڈے کی طرح لہراتے رہتے، وہ ٹھیک تھا. باقی دوسرے جو نا وہ پارٹی کے اندر اگر کوئی اختلافات ہیں اور پارٹی کے اندر اختلافات کو اسٹیبلشمنٹ ہوا دے رہی ہے اور اس کو وہ چیزوں کو معاملات کو جو ہے نا وہ ٹوسٹ کر رہی ہے، یوز کر رہی ہے، نہ صرف ہماری پارٹی میں بلکہ دوسری پارٹیوں میں بھی، تو اس میں ہمارا تو پہلے سے اسٹانس یہ ہے کہ اس ملک کو برباد کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اس ملک کی پالیٹکس کو برباد کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. یہ پارٹی سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کا اس طرح سے بیڑا غرق کرتے ہیں. وہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ثابت ہوگی. صحیح. فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ خورشید شاہ صاحب کا خیال ہے کہ ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ استعفے حل نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا استعفیٰ ضرور چیئرمین صاحب کو بھجوا دیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ ناکامی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ ڈائیلاگ میں انگیج ابھی تک نہیں کر پا رہے اپوزیشن سے. فیصل کریم کنڈی صاحب، اچھا ان کو میرے خیال میں آواز نہیں گئی. اندلیب عباس صاحبہ، یہ سارٹ سن لیں ذرا، فیصل واڈا صاحب نے آج کیا کہا، اس پر ذرا آپ بھی کمنٹ کر دیں کہ یہ کیا واقعی حکومت کی یہی پالیسی ہے. جی اندلیب صاحبہ، یقیناً ایک وزیر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی لیوریج ضرور چھوڑتے ہیں حالات کے اوپر دیکھتے ہوئے، بات چیت کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے، اور ایک سیاستدان کا کام نہیں ہوتا ہے کہ اس قسم کی دھمکیاں دے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا رویہ ہے فیصل واڈا صاحب کا؟ آپ تنقید کریں، صحیح کریں، جو جیسے بھی ہے، لیکن یہ ٹیبل پہ ہاتھ مار کر کے آؤ دھمکیاں دینا، اور اس مطلب کیا آپ اشتعال کیوں دینا چڑھانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب سوال ایسا ہو تو پھر اس کا جواب بھی ویسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو مجھے بلائے گا پھر ڈنڈا بردار میری فوج ہوگی اور فورس ہوگی. وہ تو نیب کے حوالے سے بات کی ہے نا، انہوں نے نیب کے حوالے سے بات کی. نہیں، ویسے بھی آپ کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے لاہور کے جلسے سے پہلے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ عوام مرتی ہے تو مرنے دو، کیونکہ وہ حکومت کووڈ سے زیادہ خوفناک ہے. ٹھیک ہے، اگر مر جائیں گے تو کیا ہے، اور اگر انہوں نے ہمیں نہ کرنے دیا، میری ڈنڈا بردار فورس تیار ہے، اور پھر مطلب خون بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا اور یہ. تو وہ تو پہلے ہی ان کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ، بلکہ اب تو اتنا ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. پہلے عوام کو داؤ پہ لگایا، اب وہ کہہ رہے ہیں کسی طرح کوئی جھگڑا ہو، کچھ ہو اور یہاں خون بہے اور پھر انٹرونشن ہو اور کچھ ہو جائے، بیکاز ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ وہ ایک سسٹم سے باہر ہیں. اندلیب صاحبہ بالکل وہ سسٹم سے باہر ہیں اور بے چینی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن حکومت کا پھر بھی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح افہام و تفہیم کی طرف بات کو آگے لے کر چلیں، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. اپوزیشن کا تو جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں، اپوزیشن کا تو کام ہی ہے. سوری، بالکل اندلیب صاحبہ، مجھے ابھی کہا جا رہا ہے ایک مختصر سی بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. اندلیب عباس صاحبہ، آپ اپنا آرگومنٹ بھی کمپلیٹ کر لیں. جو میں نے کہا تھا کہ اپوزیشن تو دھمکیاں اور سب کچھ ایسی باتیں کرتی ہے، لڑائی کی بات کرتی ہے، حکومت کی طرف سے یہ باتیں زیب نہیں دیتی. ضمیر بات یہ ہے کہ ہم نے بہت ان کو پی ڈی ایم کو آفر کیا کہ جی آپ بات کریں آ کے. اب مسئلہ یہ کہ پہلے فیٹ اپ پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ نیب کو دفن نہیں کریں گے، وچ مینز NRO. اب کورونا میں اسپیکر نے 2 دفعہ لکھ کے ان سب کو بلایا کہ یہ سچویشن سیریس ہے، ساری دنیا میں ہے، آپ اس وقت آئیں، مشورہ دیں کیا کرنا ہے، باتیں بیٹھے بات. انہوں نے کہا نہیں. شروع دن سے جو ہے نا 3 بندے، ایک مولانا صاحب، ایک مریم اور ایک نواز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں جی ہمارا مقابلہ اور نہ ہم نے بات کرنی ہے عمران خان سے، ہم نے بات کرنی ہے ان کو لانے والوں سے. تو بڑے کلیئر ہیں کہ ان کا کیا آبجیکٹو ہے. وہ سسٹم سے باہر ہے، وہ کہہ رہے جی ریزگنیشن دیں، دوبارہ الیکشن کرائیں اور کسی طرح ہمیں واپس لے کے آئیں. ڈیسپریشن کی انتہا ہے اس میں. وہ بندے مرے
ना मरे, कोई हुकूमत रहे ना रहे, बट वो अब जब वो इस तरह से ब्लेटेंटली, जिसको कहते हैं कि कोई शर्म या कोई इस किस्म की उनको है ही नहीं कि वो हर चीज दांव पे लगाने को तैयार हैं, तो मुझे बताएं कि अगर वो हमसे बातचीत को तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि इनके सब की टकराव की करप्शन जो तरफ है, जाना है, तो फिर यही ऐसा ही जवाब आएगा। चलें, बिल्कुल सही। बिल्कुल फैसल करीम कुंडी साहब, ये आज मैं सुन रहा था, खुर्शीद शाह साहब का कहना था कि पार्लियामेंट ही हर मुश्किल का हल समझता है और वहीं पे डायलॉग होना चाहिए, टकराव जो है वो सही नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब ने क्या बात की, वो जरा सुन लें, फिर मुझे आपका उस पर कमेंट चाहिए होगा। जी, सैयद खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कुंडी साहब के जी बातचीत ही हल है, और अब वो कहते हैं कि वक्त निकल गया। बिलावल भुट्टो, तो वाकई क्या वक्त निकल गया है? बातचीत का बिल्कुल कोई दरवाजा नहीं खुला। देखिए, अफसोसनाक बात यह है कि खुर्शीद शाह साहब बगैर किसी वजह के इस वक्त भी 15 महीनों से ज्यादा जो हैं वो गिरफ्तार हैं, और उनको जो है जो जबर ये हुकूमत उसके ऊपर कर रही है वो आपके सामने है। सही। और वो एक बड़े सीजनल पॉलिटिशियन है, वो हमेशा डायलॉग्स, और आपने हमेशा उनको देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर, चाहे जितना भी टेस्ट बोलो, उन्होंने हमेशा जो है वो जोर की बात की। बिल्कुल। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपने भी पार्लियामेंट कवर की है और हमने भी कुछ देखा है, और कुछ पार्लियामेंट माशाल्लाह आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं जी। ठीक। और हमेशा जब पार्लियामेंट में आप जाते थे तो बहुत संजीदा लोगों की बड़ी संजीदा तकरीरें सुनते थे, आपको कुछ मतलब सीखते थे उनसे। और आप 2.5 साल टेन्योर, आप मुझे खुद हिसाब करके बताएं कि वहाँ पर क्या होता है। वहाँ पर वजीर उठते हैं, हालांकि हुकूमत का काम होता है काम को ठंडा करना। हुकूमत वजीर उठते हैं, गालम गलोच की वहाँ पर सियासत होती है। आपने जिस स्पीकर साहब की बात की, उन स्पीकर साहब को आप देखें कि जब वजीर आजम कहते हैं कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर किसी को नहीं दूंगा, हम प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मांगे। तो आपने खुर्शीद की बात की, खुर्शीद प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद भी असम्बली जो है वो नहीं आते हैं। लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो स्पीकर का जो रिस्ट्रिक्शन है, स्पीकर इशू करता है, वजीर आजम उसमें कोई इख्तियार नहीं है। तो स्पीकर ने अपने इख्तियार वो भी जो है उसके उसे स्टैंड दिया। फिर जब उनके हल्के में उनके खिलाफ जब यूनियन जर्नलिस्ट ने के प्रेसिडेंट ने बात की तो उनको पुलिस के जरिए गिरफ्तार करा लिया। तो ये जमहूरी स्पीकर अपने आप कहते हैं, वो तो पीटीआई के एक उनका हर पार्टी के स्पीकर डिप्टी स्पीकर ताल्लुक किसी पार्टी से होता है, लेकिन वो आज भी अपने आप को एक पार्टी का वर्कर समझते हैं। और ये मतलब है जिस तरीके सबके वो आप देख रहे होते हैं जो हालात है। तो आप मुझे बताएं कि स्पीकर ने कहा है कि मैं इजलास बुला, तो स्पीकर में पहले भी इजलास बुलाए तो उसका क्या अशक हुए थे, क्या हाल हुआ था, उसको कितना जो है इनके जो पार्लियामानी लीडर हैं या वजीर आजम ने उनको कितना सीरियस लिया। सही। अब मोहतरमा जो है दलील साहबा हम कहती है कि हम इनसे बात करते हैं, कहते हैं मैं नाराज हो, ये इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा कर। मैं कहता हूँ आज बता दें, या अपने वजीर आजम से पूछ लें, इनसे उनसे या इनके कोई और वज़रा है पूछ लें, यार आपसे वजीर एनआरओ मांगा किसने? वो कह रहे हैं ना, आज उन्होंने कहा है कि जी 34 जो शिकों में अमेंडमेंट की है वो एनआरओ ही था आपकी तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से। आप ये चीजें दिखाएं लोगों को, टीवी पे दिखाएं चीजें कि ये फैसल कुंडी स्पीकर और ये एनआरओ मांगे। हमने कोई एनआरओ नहीं मांगा। अब इन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी के लोगों ने प्रॉपर्टियां बनाई और उनके पत्नी क्या क्या है। हमारे पास वो सिलाई मशीन नहीं है कि हम जो है सिलाई मशीन से जो है ना पैसे बना सकें। वो सिलाई मशीन आपके पास है। वो फिर 2 शासित अवान जो इस्लामाबाद और मरकज में आपकी नुमाइंदगी कर रही थी, वो मरकज में करप्ट थी, उसने वहां पर जो है करप्शन की, लेकिन सूबे में जो है वो फरिश्ता बन गई, क्योंकि सूबे में वो कोई और मतलब है कि ये नतीजे की रियासत का ये मॉडल होता है कि आप मरकज में करप्ट होंगे लेकिन सूबे में आप वो फरिश्ता बन जाती है। ये इनका अपना एक मॉडल है। इन्होंने जो एनआरओ, इनके जो एक वजीर हैं, एक आपको बात बताऊं, इनको पता होगा शायद आपको पता ना हो, आपको इन्फॉर्मेशन की बात बताऊं। इनके एक वजीर है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, एडवाइजर है इंफॉर्मेशन के, ठीक है, कामरान बंगड़ साहब। वो सुप्रीम कोर्ट एक जज के घर पहुंच गए थे कि मेरा आपके पास केस है, मुझे एनआरओ दो। उस जज ने उनको जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने उनको अदालत में 1 लाख जुर्माना कर दिया। 1 लाख जुर्माना कर दिया, इसका मतलब है कि वो कन्विक्ट हो गए। कन्विक्शन का मतलब है कि वो डिसीट होंगे, लेकिन मदीना की रियासत में वजीर आजम साहब को कन्विक्ट करेंगे। बिल्कुल, जो पीटीआई का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक, तो अगर जिस तरह अब हमने देखा कि कराची में जिन्होंने प्ली बार्गेन की लोगों को उनको बरतरफ भी किया जा रहा है। वेरी राइट कि अगर किसी ने 1 लाख रुपया ऑफर मतलब फाइन दिया है तो इसका मतलब वो कन्विक्ट हुआ है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप लोगों का क्या ख्याल है कि किसी जगह कोई रूम है कि आप लोग आगे जाके बात कर सकें किसी लेवल पर, या अब जो है वो जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बात कर दी कि अब जो है इस्तीफों के बाद, मतलब हुकूमत के जाने के बाद बात होगी? कामरान मुर्तज़ा साहब
چلیں اندلیب عباس صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے بات سن لی، وہ کہتے ہیں کہ جناب اب جو ہے وہ وقت نکل گیا بات چیت کا، اب جو ہے ہم آ رہے ہیں استعفیٰ لے کر ہی جائیں گے، تو تیار ہے حکومت؟ اور کچھ ایڈوائزریز بھی آ رہی ہیں، تھریٹ الرٹس بھی ہیں، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان حالات میں کچھ پرابلم ہوگی؟ ضمیر دیکھیں، اتنا ان کے لیے اس وقت ایک جس کو کہتے ہیں امبیرسمنٹ ہے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ جی ریفرینڈم ہے یار یا پار، اچھا پار ہو گئے، وہ جلسہ ہو گیا فلاپ، اس جلسے میں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، یعنی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی کہ جی اب آگے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد بیٹھے، ان کی ساری باڈی لینگویج سے آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ بالکل ہار گئے ہوئے، اور پھر اناؤنس کیا کہ جی اب ہم 30 جنوری کو ملیں گے اور پھر میٹنگ ہوگی، اس کے بعد اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ کب دھرنا ہونا ہے۔ تو ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کل آئیں، پرسوں آئیں، استعفے دیں، فوراً دیں، ایک نہیں سب دیں، حکومت اپنی ڈیزالو کریں سندھ میں، ہمیں استعفے دیں، ہم نئے الیکشن کرائیں گے، ہم نئے الیکشن کرائیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کرنا کریں، لیکن ان کے اندر ایک اسٹریٹجک جس کو کہتے ہیں لاس ہے، بالکل دے آر ایٹ لاس، نہ ان کو سمجھ آ رہی کہ آگے بڑھنا ہے، سائڈ پہ مڑنا ہے، کہاں توڑنا ہے۔ ان کے اندر لوگ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے آدھے سے زیادہ، اور یہ آپ دیکھ لینا کہ سندھ والے تو کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے، سندھ والے کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے۔ چلیں آپ نے یہ بات کر دی، میں لاسٹ 30 سیکنڈ، فیصل کریم کنڈی صاحب، پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی باوجود اس کے کہ آج بھی کہا چیئرمین بلاول نے؟ دیکھیں عزیز صاحب، پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتی ہے جس پارٹی نے کی لیڈرشپ نے اور ورکروں نے کوڑے کھائے ہوں، جیلیں دیکھی ہوں، آنسو گیس دیکھے ہوں، لاٹھی چارج دیکھے ہوں، انہوں نے شہادتیں قبول کی ہوں، اس قسم کی ان کے لیے حکومتیں میٹر نہیں کرتی۔ چیئرمین بلاول نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ٹائم آئے گا تو ہم سندھ حکومت بھی چھوڑیں گے۔ یہ ان کی طرح نہیں تھے، جب یہ استعفے دے رہے تھے تو اپنے ممبر کے پیچھے پھر رہے تھے کہ استعفے لکھ کے دو، اور وہاں پر بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب، بتا دیا کہ پیپلز پارٹی سیریس ہے، اور جب کہیں گے چیئرمین تو وہ یقیناً سامنے بھی آ جائیں گے۔ اندلیب عباس صاحبہ، فیصل کریم کنڈی، کامران متسا صاحب، آپ تینوں